ରେଖିଦେଇପୁର ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଗଠନର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କମିଟି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରେଖିଦେଇପୁର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସୋମବାର ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂଗଠନର ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ କମ୍ରେଡ ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ବକ୍ତା ଭାବେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କମ୍ରେଡ ପବିତ୍ର ସାହୁ ଓ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି କମ୍ରେଡ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एआईकेकेएमएस जिंदाबाद एआईकेकेएमएस जिंदाबाद अविलंबे धान मंडी खोलिबा आमर दाबी रेखिदेइपुर पैक्स अविलंबे धान मंडी खोलिबा आमर दाबी चाषी एवं भाग चाषी मानक ठारू सीधा सड़क सरकार धान क्रय करिबा आमर दाबी चाषी एवं भाग चाषी मानक ठारू सीधा सड़क धान क्रय करिबा आमर दाबी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद ऑल इंडिया केकेएमएस जिंदाबाद ऑल इंडिया केकेएमएस जिंदाबाद अविलंबे धान मंडी खोलिबा आमर दाबी अविलंबे धान मंडी खोलिबा आमर दाबी समस्त प्रकार कटनी छटनी बंद करिबा आमर दाबी धान क्रय कटनी छटनी बंद करिबा आमर दाबी धान किणारे कला बजारी बंद करिबा आमर दाबी धान मंडी रे कला बजारी बंद करिबा आमर दाबी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एआईकेकेएमएस जिंदाबाद